tubanze dushimire Imana mushobora vyose yoyo yaravye ryiza Uburundi ikaturinda, none tukaba dutanguye umwaka mushasha w'ibihumbi 2021 turi bazima kandi turi mu mahoro mu gihugu cacu. Iyo Mana niyo gushimirwa. Uno munsi turahuye kandi biranezereye, akanyamuneza ntangere kubona dusubiye kuba hamwe. Twaherukana turi abakolege, turi abo dusangiye ikivi nk'abakuru imigambwe, none uno munsi mwaranyunguruje. Mbanze ndabakengurukire kubona mwemeye mukanyitaba kugira ngo tube turaganira twipfurizanya umwaka mushasha, turamukanya tunezerewe kugira ngo umwaka tubandanye turi mu kanyamuneza ntangere. Tumaze muri iki gihugu cacu imyaka itari mike dukora umwimenyerezo wa demokrasi, none twaraye tugeze ku rugero umwe wese ashobora kwiraba neza, tukinegura tukongera tukanegurana, kuko turafise ico twirata tuvugirako. Baraciye umugani ngo n'amazi asumira kwibuye. Iyo amatora atagenda neza tukaheza mu mahoro, ntituba dufise ico twirata tuvugirako. Nimurabe namwe, ubwa mbere nuko twateguye amatora abiri yose mu kiringo c'imyaka 5, ari twebwe abarundi dukoresheje abahinga bacu kandi dusoronganije n'uburyo bwacu. Ico vyerekana nuko abarundi twatahuye, turazirikana igihugu ico arico, hanyuma turamenya n'ico dukwiye gukora. Ubwa kabiri nuko twagiye turacumbagiza kugira ngo dushike kuri iyi ntambwe. Muravyibuka mwese, aho hambere hahise amatora yaraba, imigambwe nayo igaca iryana. Wasanga hari imigambwe yemewe n'amategeko, ariko abanywanyi bayo bahaguma binubana abadasangiye imigambwe. Mbere hakaba n'imigambwe yaba yemewe yisunza amategeko, ariko hageze mu ngiro ugasanga yisunga ubwoko kandi kizira. Ikindi nuko imigambwe itavuga rumwe hagati yayo, twavuga ko ahubwo ko hari imigambwe itavuga rumwe na leta n'indi migambwe ivuga rumwe na leta. Ikindi twabonye nuko aho hambere hahise ubuzima bw'abanyepolitike bwaharurirwa mu vyicaro afise mu ntwaro y'igihugu, ndetse n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike nayo wamenga yarifatiye icibare mu gihugu, intwaro y'igihugu itagira kwijambo. Aho hose nuko twari twibagiye ko kugwanya leta ari kugwanya igihugu, ariko ababivuga bo babona ko ari bwo bugabo. Hari ikindi twabonye kandi kituraba twese, nuko abenshi muri twebwe twirengagiza ivyo dutegerezwa gukorera igihugu, haba mu kubaha abandi, gukomeza umutekano no guteza imbere igihugu. Ubu rero tugeze ku yindi ntambwe, aho twategereye ko imbere y'uko tuba abanyamigambwe turi abenegihugu ubwa mbere. Ubwenegihugu nabwo tukaba tubusangiye twese ata n'umwe avuyemo. Rero bavukanyi banyamigambwe, kuba twese turi abenegihugu bisigura ko twese tungana imbere y'ivyiza vyose igihugu gitanga. Ni ukuvuga ko twese dufise uburenganzira bungana, ariko hariho abumva ko
kuba mu kibanza mu nzego zigize leta cyane gukora muri leta hari ico uburiye abandi. Kugira tugire uburenganzira bungana dutegerezwa kuba dufise inzego z'igihugu zitagira nkunzi, zidukingira kumwe, zidusabikaniriza ku rugero rungana itunga rusangi ari ryo tunga ry'igihugu. Si ukuronka akazi muri leta bitanga ubusumbane mu burenganzira bw'umwenegihugu, ahubwo igitera ikibazo n'abaronka akarusho kavuye mu kigega ca leta na cane cane impembo ataco bakoreye abenegihugu. Ico nico gitera inzigo ukamenga bariko barya ivyagusa. Nico gituma mu gihugu kizira akarenganyo hategerezwa kuba leta ishingiye ku mategeko, itegekanya neza ingene inzego z'igihugu zishingwa n'ingene zikora ku neza ya bose. Ivyo bikaba kugira ngo abaserukira izo nzego bamenye akarimbi ntarengwa, ntibahave bibaza ngo nibo babaye leta. Leta rero irafise ico itegerezwa imbere y'abarundi n'imbere y'amakungu kandi kakibazwa. Ibi ndabivuga kugira ngo tubitegere kumwe, yaba batwara, abimirije gutwarwa n'abatwarwa, twese dutegerezwa kumva kumwe ko igihugu ari umurima w'isangi, mugabo hakabaho abariko barawutunganya kugira ngo utugire kirumara twese. Ku ruhande rwa leta nk'uko amasezerano mpuzamakungu y'agateka kazina muntu amwe yemezwa n'ibihugu vyose Burundi burimwo mu 1948, nk'uko abivuga ni ngombwa ko agateka kazina muntu gakingirwa n'intwaro ishingiye ku mategeko kugira ngo abenegihugu ntibahave basanga ko ari ngombwa ko bikura ku nguvu intwaro y'agahotoro n'agacinyizo. Ivyo ndabivuga kugira ngo twese tuze turamenya ico tugenderako. Mu gihe hariho leta atakindi ikora daragahotoro n'agacinyizo, abenegihugu barafise uburenganzira bwo guheza bakayikurako ku nguvu. Nico gituma rero tuguma tubisigurira indongozi kugira zumve yuko gukorera n'abenegihugu ubu uri kukwegera karambaraye igihugu. Twebwe rero turategera ko intwaro ya demokarasi ariyo yonyene izana icizere mu benegihugu, kuko ubwa mbere ishingiye ku mategeko ashingwa n'abenegihugu canke ababaserukira. Ubwa kabiri nuko abenegihugu nyene bishiriraho indongozi zikabarongora. Turategera kandi ko intwaro ya demokarasi ijaho atari gusa gukingira abenegihugu, ahubwo ijaho kugira ngo ibungabunge ryatunga rusangi, kugira ngo riramire abenegihugu bose atanumwe akumiriwe. Uretse kandi ko leta ifise ivyitegerezwa bikomeye navyo bigakorwa n'abayiserukira, no kumenya ko n'abenegihugu nabo bafise ivyo bategerezwa mu gihugu. Ubwa mbere bategerezwa kuba intungane, kuko muri abo banyagihugu nyene niho havamwo abarongora abandi. Ubwa kabiri abatarongoye abandi nabo bategerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo ntihagire ubuhungabanya amahoro n'umutekano, kandi bagashiramo ukuboko kwabo mu iterambere ry'igihugu. Ni muri iyo ntumbero mbere n'amasezerano mpuzamakungu navuze yo mu 1948 mu ngingo yayo ya 29 ategereza umwenegihugu ko mu gusubiriza mu nkoko ivyiza ahabwa n'amategeko mu gihugu, nawe afise ivyo ategerezwa gukorera abandi ahabaye. Nico gituma tuvuga ko atanumwe ari hejuru y'amategeko. Uno munsi rero turi kumwe ngo twiginane uyu mwaka mushasha. Ni ngombwa ko nk'abanyepolitike tuguma twibukanya ishirwa mu ngiro ry'ingingo zose ngenderwako ziraba demokarasi. Hariho abatahura ko demokarasi ari ukugabura ibibanza vyo kurongora abenegihugu. Abo bafata ko uwutarose ikibanza mu ntwaro aba akumiriwe. Mbere hari n'abaca bavuga ko yabaye umwana yankwa mu gihugu. Hariho n'abazi ko demokarasi ari ukutagira ico wibanga mu gihugu, ko igihugu kirangwamo demokarasi ari igihugu kitagira kirazira, aho umwe wese yigira
yeragira akicura nk'agashuri k'imico mibi batubwira mu migani ngo gaturuka izindi zitashe bakagashora ku butumba naho kakishora ku butumbagazi. Ihibambewe demokarasi nziza nk'uko tuyitegera niyirekura ubwa mbere umwenegihugu wese akagira ijambo ashikirije mu biraba ubuzima bw'igihugu ndetse akaronka n'uburenganzira bwo kwitorera indongozi. None mu mategeko mpuzamakungu agenga agateka kazina muntu mu ngingo yayo ya 21 ntibavuga bati umuntu wese arafise uburenganzira bwo kuba mu ndongozi zitwara igihugu ciwe uwe nyene avyikoreye canke abicishije kwa muserukira we nyene yitoreye atawumwagaganya. Ufise uwuguserukira witoreye uba uri mu bandi rero. Mbere ni muri iyo ntumbero amatora azaratunganywa haciye ikiringo cyashizweho n'amategeko kugira indongozi zize ziripima ko abenegihugu bazigifitiye icizere. Jewe rero uko ndabitegera nuko twese indongozi turabaserukira abenegihugu, arico gituma tubasaba ko mwoza muraturya kara iyo duhuvye canke twasamaye kuko turabasoko banyu nico twiyemeje. Ikindi ntegera nuko umugambwe udatsinze utabupfuye kuko hamwebwe murabahanuzi kuko muzi vyinshi muri politiki. Igikuru nuko abari mu ntwaro y'igihugu boza barabumviriza. Nico gituma ndabasaba ko mutokwitwa abatavuga rumwe na leta ahubwo abakebura leta kugira ngo ntije kubiri n'ivyifuzo vy'abenegihugu. Dutegerezwa rero twese kugira urunani tugakanura kugira ngo igihugu cacu kigume gihagaze neza. Ntituzovuga ngo demokarasi yarashinze imizi kuko inkozi z'ikibi zishira zikizana. Twese hamwe ahubwo tuzirondere kandi tuzishikane imbere y'intahe. Ntituzovuga ngo hari demokarasi abantu bakorerwa ikibi abagikoze ntibahanwe. Ubutungane nibwo bwa mbere bwubahiriza agateka kazina muntu. Ntituzovuga kandi ngo hari demokarasi itunga ry'igihugu risesagurwa atacamira abandi bahembwa n'ikigega cy'igihugu kandi ataco bakoreye abenegihugu. Nico gituma leta yitwararika ubwa mbere intwari ibereye izira igiturire gusesagura itunga rusangi no kurinyonora. Nibaza ko ico coco tukivuga ko rumwe ni nka kurya iyo tuvuze kurwanya umugera wa coronavirus tuvyumva kumwe. None rero ndabahamagaye mwese mumfashe dutsinde urwo rugamba kandi si urugamba rugoye hamwe twese twovyumva kumwe. N'urugamba rworoshe kuko ico namaze kubona ni uko kugira intwari ibereye ni ukugwanya igiturire. Abarundi twese tuvuze tuti kuva uburyo igiturire tumushengeze abarundi bakemera kumudoma ku rutoki leta nayo ikemera kumuhana. Ndazi neza yuko atamwaka wohera mu Burundi butavugwa igiturire, ariko kubera imigenzo ya kera turacafise umutego. Ni muri iyo ntumbero rero mwese abanyepolitike cyane cyane mwoza muratwereka aho dukosora ndetse tugashengeza n'abantu bazaba bari ibiturire canke banyonyeza itunga ry'igihugu. Tudafise intwari ibereye ntituvuge ngo hari umutahe tuzoba dufise mw'iterambere ry'igihugu cacu. Sintorangiza iri jambo ntavuze ico nabonye muri aya mezi 6 maze mu mukwanguro. Ubwa mbere nuko nabonye ko amakungu akunda uwikunze. Abarundi twarerekanye ko tubabaye igihugu cacu mu kukibungabunga nabo baca baradutahura. Nicigwa twarose kanatsinda barayamaze bati ubutemu bwe bamutiza umuhoro. Turashimishwa n'intambwe tugezeko yo gusubiza hamwe n'amakungu, arico gituma twipfuza ko iyi ntambwe itosubira inyuma. Kuva muri uyu mwaka twipfuza kubana neza n'ibindi bihugu no gukorana neza n'amashirahamwe mpuzamakungu. Nabo ico twobasaba ni kutubanira neza, ico twopfa tukaza turakiganira. Erega umukunzi mwiza araguhanura soguta ngo nuko ufise ingorane. Kandi ntibibaze ngo twebwe turabo kubatera ibibazo kuko natwe turafise ico tumaze. Abasomali nabo muri Afrika yo hagati bo barabizi ico tubamariye.
turashima ko bose bemera ko Burundi buhagararira agateka kabwo mu makungu, hanyuma tugashima kandi ko ibibababaza arivyo natwe bitubabaza, kuko vyose biraba ubuzima bwiza bw'abenegihugu n'agateka kazina muntu. Ko tuvyumva kumwe rero, reka tugendere hamwe tugwanye iterabwoba ku isi, dukingira ibidukikije, dufashe abantu bose kubaho mu buntu. Ivyo nivyo biduha umwizero ko tugiye gufatanya urugendo n'amakungu mu nzira y'iterambere rirama kandi ridakumira. Ubwa kabiri mu vyo twabonye muri aya mezi 6, narabonye abarundi bikunda, batazanezerwa nuko hari uwundi yobaserukira mu bikorwa vy'igihugu. Aho hariho abavuga ngo atari jewe ntwara igihugu nigishake gipfapfane, mbere baridoze ko jewe nyene ubwanje ndabanka kubera atari bo nagenye mu mabanga akomeye. Ariko bibagiye ko niyo bababo bagenwe, abasigaye inyuma nabo bari kuvuga nkabo nyene, kuko utwo twiza barondera nabo bandi nitwo babarondera. Ndetse no mu Kirundi baravuga ngo abakunzi ntibaherera mu mubindi. Reka rero tubabera abasuku, mushime n'ivyo mu gihe tuzoba turiko tubakorera ivyo mushaka. Narabonye kandi n'abarundi b'ibinebwe bazi ko akazi k'igihugu kica uwicaye. Jewe nari nzi ko kuja gukorera igihugu ahubwo ari kuba umukozi w'akarorero bose barabirako. Ica gatatu nabonye nuko hari abari bazi ko kuja mu mabanga y'igihugu ari nk'icibare bagukebeye, uzofata uko ushaka ugahako uwo ushaka. Nabonye n'abari bazi ko kuja mu mabanga y'igihugu ari ukuja hejuru y'amategeko, kugendera ku bandi, aho ukora uko ushaka n'ico ushaka. Mbere kera ho bavuga ko kuba indongozi uca wica ugakiza. Emwe maze kubona vyinshi muri uwo mwanya mutoyi maze, sinobivuga ngo ndabimare. Ivyiza navyo nyene nabonye ni vyinshi cane, biraruta mbere n'ibibi, ari naco gituma igihugu kiguma gihagaze neza. Ndasaba rero ko ivyo bibi twobifata nk'akaranda, tugire urunani tubikosore, vyase naho tubihagurukire tubigwanye. Uyu mwaka utanguye ndifuza ko utubera umwaka wo kugwanya ivyo vyose bibi, gushika mbere aho twese tuzobona ko kuba indongozi atari ubuzima ahubwo ari umuruho. Gutyo ntawe uzoba akigwanira kubera ibibazo bizoba ari indyankuge. Ndangije rero iri jambo shima inyifato mwebwe abanyamigambwe musigaye mufise, yerekana ko mwamaze kumira akabuye k'abagabo batagitamika ijambo n'abasesa nkuyoze. Ndabifurije rero mwese umwaka mwiza, umwaka w'amagara meza, umwaka wo gukunda igihugu twese. Ni mbere kuri ico cifuzo ciye ufata akarahuri kugira ngo mwese ndabifurize umwaka mwiza, ndabifuriza amagara meza, ndabifuriza imigisha mu banyu mwebwe nyene n'abanyu n'abarundi bose.